Tangsula SFI TSU ni thansa toidul mumbai kaiba shanmungna ti rajakhor agoli ni paradise moni wok khlaijaka kaisa kotor kothom laimung manjaka SFI ni haser tangphang sondipon depte TSU ni je sujit prano khoboi te kubon adong rok Ashola SFI TSU ni thansa toidul mumbai kaiba shanmungna ti Higher Education Department ni tangnogo thanglai Laithan 2018 bisiwa hasto BJP hapang February simi government rungnogo ringsringnai rokkore hne terek bondo eba kholapjaknani thangai tongmani kasonani bagai khorangti salaikha जों दिनै SFI TSU सदरताय दुब्लि बिभागनि तुइदुल मबाइ हायर एडुकेशन डाइरेक्टरनि खानि थाङै दङ जों काइब्रै सानमुंनो दै ओ सानमुंनि बिषय फैले आंखा जे गभर्नमेंट स्कूल तंनाय ओ स्कूल रंनो BJP सरकार 2018 नि सिमि फाइमानि आगोल बरक आबनो खलपनानै बा मथाकनानै बन्द खालामनायनि चेष्टा खालामदों दिनै SFI TSU नि सिनि डिमान्ड तंनाय सरकारि स्कूल बन्द दाख्लायदि BJP नि तामो कायसा एक्सक्यूज तंखा बरक सावि दङ ओ स्कूल रोंनाय रक कम आबुनि बागै ओ स्कूल न बरक बन्द खालामना दङ किन्तु जों सायमानो पूरा विश्व जदि ताबो पपुलेशन नायखे ताबो पूरा इंडिया नंबर 1 ऑफ पॉपुलेशन के सिनि त्रिपुराबो तो इंडिया नि कायसा स्टेट के त्रिपुरा गला बाहाय के पॉपुलेशन कम होई तंखबा तामनि बागै गवर्नमेंट स्कूल तिनि स्टूडेंट कम होई तंखबा अब बोबो हाय एक्सक्यूज अब लॉजिकल एक्सक्यूजिया जों सानाय तामनि बागै ओ स्कूल रग जे छात्र संख्या कम होई तंग आबुनि कायसा न लॉजिकल एक्सक्यूज रगै न स्कूल रगना बन्द खानिने ता चाइतक दे जों सायमानो प्राय 311 नि हाय 11टा हाई सरकारी स्कूल मात्र एकजन टीचर सिंगल टीचर बाय चलै दङ प्राय 75 हाई सरकारी स्कूल अलरेडी बन्द खालायनानै बागै बन्द खालाय जागै रजाखा तो आबहाय नुकजाखा तैबो गोबां स्कूल जों नुखा बरक उद्योग नाहारि दंखा जिनि जे सेकेंड डिमांड दंनाय जे विद्याज्योति स्कूल विद्याज्योति प्रकल्पनो बातिल माख्लायनाय जों गोबांमा तुलसीवती उमाकान्त आबहाय गोबांमा स्कूल दङ जे विगत बामफ्रन्ट सरकारनि ए ग्रेड स्कूल दङ विद्याज्योतिनि मुंगै कोटी रां सबाय प्रकल्पनि मुंगै तिनि विद्याज्योति मुं खायका किन्तु तामो नुखा रिजाल्ट बाहाय अवस्था जों नुखा तिनि उमाकान्त शिशु बिहारनि जति ए अवस्था अंखे गन्डाछरा रैस्याबारी सोनामरा बिलुनिया अवस्था बाहाय आउनाय जों आबहाय नुखा तारपरे जों तामो नुखा मेडिकल फी जे मेडिकल परिनाय एडुकेशन परिनाय बरंनि फी 25 लाख 26 लाख तक माने जगह तब 52 लाख 58 लाख हाई मेडिकल फी बारे रही तंखा तो मेडिकल स्टूडेंट और फी हाई खा जाए तंखा ओ फी न मा कमिरो नाय आ लास्ट जेटा सिनि डिमांड तंगने स्कॉलरशिप जराने विषय रजांगना अंथो ST SC ओबीसी रंगनि स्कॉलरशिप जराने विषय रजांगना अंथो आ जराने विषय रिया के जों आबुनि चकु चबा खानाय जों सायमानो BJP IPFT त्रिपुरा मथानि सरकार फायमानि परे जे त्रिपुरा एडुकेशन 1 नंबर तंगमानि केरलनि परे पूरा भारतवर्ष ओ त्रिपुरा तिनि 1 नंबर अंगिया करे ड्रग्स 1 नंबर HIV 1 नंबर जत जगह से 1 नंबर होइथा शिक्षा न बात रही जों ओवरऑल ओ डिमांड रंग तियै जों हायर एडुकेशन डायरेक्टर नि थांनि SFI एंड TSU जों मालायनानै थाङो শহরে SFI TSU সদর ও ডুবলি বিভাগীয় কমিটি মূলত আগরতলা শহরের মধ্যে সদর যে প্রশাসনিক মহকুমা কমিটি রয়েছে এই মহকুমা এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই মিছিল সংগঠিত হবে 5টি দাবি আমরা মূলত চিহ্নিত করেছি রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সরকারি স্কুল বন্ধ করা যাবে না দ্বিতীয়ত সরকারি স্কুলে আমরা দেখছি যে শিক্ষক নেই শিক্ষক নিয়োগ দ্রুত করতে হবে স্টাইপেন্ড নিয়মিত প্রদান করতে হবে তার সাথে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করতে গেলে পরেও আজকে পড়াশোনার খরচ বেড়ে যাচ্ছে কলেজে পড়াশোনা করতে খরচ বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে খরচ বাড়ছে পড়াশোনার খরচ কমাও এবং ব্যর্থ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করো এই দাবিগুলি নিয়ে SFI TSUর সদর ও ডুবলি বিভাগীয় কমিটি আজকে আগরতলা শহরে ছাত্র মিছিল সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যদি আপনাদের দাবিগুলো পূরণ না হয় আগামীতে কি কর্মসূচি আজকে তো শুধুমাত্র আগরতলা শহরের ছাত্ররা মিছিল করবে আগামী দিনে প্রত্যেকটা মহকুমায় ছাত্রদের মিছিল হবে এবং পরবর্তীতে রাজ্য জুড়ে
ছাত্রদের আন্দোলন তৈরি করার প্রশ্নে আমরা ভূমিকা নেব। সরকার আমাদের কথা শুনে আজকেই দাবি মেনে নেবে আমরা মনে করি না, কিন্তু আমরা মনে করি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝে নিতে হবে, হিসেব করতে হবে এবং এই সরকারের যে শিক্ষা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার লড়াই ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সমস্ত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে পরিচালনা করার প্রশ্নে SFI-TSU ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করবে। Kabangma government rungnoga ringfurungnai kre aboni bagai ringsringnai rok aham shreng mangmanya abarakna tiyeno khlaijaka amisil boroni shanbungno supongi resage hanke faini shala kotor sabawa ongkhonai hani shaka SFI ni hasya tangphang sondipon deb Rajakor agulini simi ombit ni kokthum chini khorang